नमस्कार मु आपण प्रिय कृष्ण सर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ कृष्ण सर गोटे पुणी थर गोटे नुआ वीडियो को लेकिन मुझे आज टॉपिक आलोचना करी जहाँकि तुम विशेषकर एम ए ओडी 10 विशेषकर थर्ड सेमिस्टर पिला मानकर एटा एम ए ओडी 10 आलोचना हम आपण मैंने देखु ये टॉपिकटा को प्रथमे गोटे जिनस मन रखु मु केवल 3-4टा वीडियो देवी आपण जदि कॉन्सेप्ट क्लियर करार अच्छी ताहले आपण एम ए ओडी 1 शुणिबे माने ब्लॉक 10 रो 1 शुणिबे 2 शुणिबे 3 शुणिबे यूनिट गुड़ाक ताहले आपणकर कॉन्सेप्ट क्लियर हे आपण कौन करेंगे ना आप चित्रकल्पवाद आसिक शुणिदेवे तापर रही अस्तित्ववाद कौन संपर्क आप जानवे ना प्रथम आप पाश्चात्य काव्य तत्व प्रथम शुणिबे तापर प्रतीकवाद और चित्रकल्पवाद तापर आसो ये जो टॉपिकटा आम आलोचना करवा जार नाम हूँ अस्तित्ववाद और वास्तववाद है यही टॉपिक तो आज टॉपिक हूँ आमर अस्तित्ववाद और वास्तववाद तो आपण मैंने केवल ध्यान सहित शुणु गोटे वीडियो आप देखल प्रथम से जिनटा देखा पड़ो प्रथम से वीडियोटा शुणु तापर देखिए प्रतीकवाद और चित्रकल्पवाद तापर देखिए यहाँ देखिए डेफिनेटली आपंकर कनसेप्ट क्लियर है ये मुझे 100% दूसरी कितु आप कौन करेंगे डायरेक्ट आसवे जब प्रतीकवाद चित्रकल्पवाद आप जानवे तो कनसेप्ट आपंकर क्लियर होना तेणुक मो क्लास विशेषकर आप स्टार्टिंग क्लासटा को आप शुणवे है स्टार्टिंग क्लासटा को आप शुणवे तापर आईदर आप नेक्स्ट टिके टिके शुणिले भी आपंकर कनसेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को डेरी न करूँ आरंभ करा जो मैंने आउ गोटे कथा कहवाई जो मैंने नुआ आसुँच मो यूट्यूब चैनल दयाक सब्सक्राइब कर रखी ना जहाँद्वारा कि भिन्न भिन्न जो मुझे बनई के आनी भिड गुड़ाक आपण पाखे प्रथम पहुँचे आउ जो मैंने मो भिडटा पसंद कर लाइक करने जमार भूलें नहीं और शेयर करने भूलें नहीं सहित कमेंट कर भूलें नहीं आउ मुझे आज प्रमिश कर कहूँ फोर्थ सेमिस्टर डेफिनेटली आप क्लास ने जहाँकि आपंकर तुलनात्मक साहित्य उपर बहुत रम्पेरिजन कथा उठो से बहुत टी हार्ड रे तो आपने चाहिए पढ़ी पारे जमीक बहुत सारा नाटक अच्छी गीत अच्छी सी सब अच्छी कि बट टॉपिकटा कौन माने कंपेरिजन कथा हुए तो एका भली कारण कहानी नथिले मध्य ताकू कंपेरिजन साहित्य भाव में तुलनात्मक साहित्य भाव में ग्रहण कर तो सेटा टिके हार्ड रोज मुझे नेबी आपण फोर्थ सेमिस्टर रे डरबार किसी नहीं रेगुलर आम क्लास करवा तेरे क्लास को माने वीडियो को लेंदी न करूँ चलते आरंभ करवा आज टॉपिक जहाँकि अस्तित्ववाद व वास्तववाद। जय जगन्नाथ। देखो वॉइस सब क्लियर अच्छी तो वॉइस क्लियर अच्छी तो अच्छा देखो देखो न्यू पार्टिसिपेशन और म्यूटेड ए जो आमे पूर्व सारी आज आम लास्ट क्लास है टिके समय लगे आज है बहुत समय लगे टिके बट सारी देवा आज लास्ट क्लास ए ब्लॉक रो एटा सरला पर आउ कोडा रही जाउची कि हार्ड आ किछि नहीं तो हो देखो आमे पूर्व पढ़ी सारी है ऑलरेडी आमर 3टी ब्लॉक सरी गलानी प्रथमे पढ़े पाश्चात्य काव्यतत्वर विवर्तन तापरे तार पार्ट रे जोटा रहिला कि क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म प्रतीकवाद चित्रकल्पवाद है सेमिति आमे विघटनवाद संरचनावाद संपर्क भी पढ़ले किंतु तुमर एठी गोटे जिंस कोन देई नै ना जोटा कि तुमर शॉर्ट भाव रे जोटा देइछि सेति पई एठी नारीवाद रो कथा देइनी आ नूतन नारीवाद रो कथा मध्ये देइनी सेटा भी गोटे गोटे वाद हैला से गुडा मध्ये देइ नै तो जोटा देइछि हम सेटा आलोचना करबा तो आज रो हमर टॉपिक होछि अस्तित्ववाद व वास्तववाद। देखो प्रथमे हमकु जानिबा को पड़िबो जे अस्तित्ववाद माने कोन वास्तववाद माने कोन ए दुटा जदि आम जानिबानी ताले आमे आगु जाई परिबानी ए पाठ को नै परिबानी। देखो पाश्चात्य साहित्य दर्शन अन्यतम मुख्य प्रसंग हेउछि अस्तित्ववाद मनुष्यर स्थिति बा अस्तित्व एहार आधार यह एक प्रतिरोधर दर्शन विज्ञान युग जंत्र युग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सामाजिक संकटबद्ध मनुष्यर व्यक्तित्व को लोप करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला। तो देखो ए जो लाइन हमें पढ़िले मु तुमको स्टार्टिंग लाइन टा पढ़िया पढ़िला मते काहे कि मु आ सेते भल से देखिनी आज भी। तो देखो जेतेबेले आमे जानिथिले वास्तववाद किभଳି सृष्टि हुए सॉरी रोमांटिसिज्म हो किंबा हमर प्रतीकवाद हो
किंवा चित्रकल्पवाद हो आम जानी से सबूर मूल दीटी जिनस रही थाए सी हूँ गोटे व्यक्तिवाद आ गोटे हूँ सॉरी आम कहीपर वस्तुनिष्ठ एवं अन्यटी है व्यक्तिनिष्ठ आम से बाद आम कहीपर है यही दीटा जिनस हूँ मूल तो यही जो जी आम जो बाद पढ़ले से व्यक्ति भी जीव कि वस्तु भी जीव किए कोटा को जीव आम कि तो जानिले बाकी एबे तो मोर मन ना कौन कौन अच्छी किए कौन जाऊँगी तो कही दूची देख ये जो अस्तित्ववाद तुम रही वास्तववाद ठीक से ही गोटे तो जीव तुम वस्तु आ गोटे जीव तुम व्यक्ति ये दीटा पक्का तो आम कहीपर अस्तित्ववादीटा विशेष करी आमर जीव व्यक्ति वस्तु आ सी जीव आमर व्यक्ति तो देख जितेबले ना कौन है ये जो आमर जो रही अस्तित्ववाद अस्तित्ववाद किभली सृष्टि है ना जितेबले या पूर्वर आम पढ़ले है या पूर्वर टिके पढ़ीचे आम काली गत काली आमर आलोचना सरी जाइए जो कि चित्रकल्पवाद सृष्टि है कौ कारण है प्रतीकवाद कौ कारण आम जानिले तो यही जो सृष्टि है इथिरे कौन है ना रोमांटिसिज्म रो प्रभाव पड़ता यही बाद सृष्टि होगापाई लोके कौन करुले ना विशेष करी विज्ञान को भल पाउले मु कही तुमको रेनेसां परे ना कौन है ना आमर परिवर्तन घटी आम चिंताधारा परिवर्तन घटी जमती सी इमेज रो सृष्टि होता प्रतीकर कथा सृष्टि होता तो जितेबाला यही सृष्टि है ना गोटे बाद सृष्टि होगा गोटे प्रकार नीति को जो बांधिक रखिला तो जो आम अस्तित्ववाद तो ये जो अस्तित्ववाद सृष्टि मूल कारण है विशेषकर जुग आम कहीपर जोटा आधुनिक जुग मुझे गोटे उदाहरण दूसरी मनीष जो बलद गुड़ाक रही था हल करुला लंग द्वारा से हल करुला है से लंगलटी कौन ठारे निर्मित हो गोटे लुहा मुन लगी सेमती करुला डेट कौन हो ट्राक्टर हो ट्राक्टर माध्यम जमी करू तो सुनी सर वॉइस क्लियर ना सर टिके देखो अच्छा हो देख एबे आसिला नाइस सर एबे आसिला तो नहीं नाइस सर शुभुची सर अरे मु लिख आसिला क्लियर सर आगे ओके सर थैंक यू सर तो देखो तो कौन है जितेबले लोक परिवर्तन है चिंताधारा परिवर्तन है तो से विशेष आम कह अस्तित्ववाद सृष्टि है पुणी से जुगे कौन देखा विशेषकर जंत्र जुग जोड़ा कि आम विज्ञान जुग बोली कहूचे एवं लोकतांत्रिक आउ गोटे अन्यतम वैशिष्ट विराट बड़ वैशिष्ट आम कह जो कि लोकतांत्रिक देख प्रथमे थिला रजतंत्र बा राजतंत्र से राजतंत्र होता आम कौन करुले ना एक छत्रवाद शासन को आख्या दौले प्राचीन काल कौन राजा जहा चाहिबो से सैया करिवो एवं ताकू मध्य गोटे प्रजा मानिबा को बाध्य होउतला तो से एक छत्रवाद शासन कथा कहूतला किंतु परिवर्तन जेतेबेले हैला फरासी राष्ट्र विप्लव कथा हो अमेरिकार विप्लव कथा हो हैला तो जो जो विभिन्न विप्लव गुडा हला तापर कोन हैला लोकतंत्र को आसिले लोकतंत्र आसिला पर मध्येटी कोन हैला ना लोक मानकर जेतेबेले चिंताधारा परिवर्तन हैला सेठी कोन हैला माने सेमानक मनरे जो धारणा गुडाक थिला जो विभिन्न बाद गुडाक सृष्टि करले जहा कि विशेष करी लोकतंत्र कहिले देखो आमे भी बुझिबा लोकतंत्र कहिले लोक मानकु नै कि हेबा कथा किंतु लोक मानकर चिंताधारा को नै कि हेला नै एटा होची कथा लोकतंत्र कहले जो अस्तित्ववाद सृष्टि हेबार मूल कारण जे जेतेबेले गोटे व्यक्तिर चेतना को मारदेले से माने
ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବ ସେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନେ ଛାଡିଦେଲେ ବା ତାକୁ ଗୁରୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମସ୍ତ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ଯାହା ସତ୍ୟତା ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରକୃତ କଥା ବୋଲି କହିପାରିବା, ପ୍ରକୃତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାକୁ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେମାନେ ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ମାନବିକ ସଂକଟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ପରିଚୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏହାର ଏକ ଅନେକ ଅଂଶ। ମଣିଷର ଅର୍ଥହୀନ ନିସଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଖୁବ ଭଲ ଭାବେ ହୃଦୟ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଯୁଗାନ୍ତୀ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାଇ ଏହାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ ନା କଣ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ ଯେହେତୁ ଚାଲିଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯଥାଯଥ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କେତେ ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଲୋକ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯାହାକି ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଥିବ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେଇଟା ପୂର୍ବବାଦ ଗୁଡାକର ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କାଟି କାଟି କହୁଛି, ପୁଣି ଯିବି ସେଇଠିକୁ ହେଲା। ଇଏ ତ ଥିଲା ତମର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ତାପରେ ପୁଣି ଯିବା ଏଇ ଆମର ଯୋଉ କହିବା ଏଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ କୋଉଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏଟାକୁ ଯିବା। ତମେ କହିସ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଇଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ତୁମର ମିକ୍ସ କରିକି ଦେଇଛି, ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ମିକ୍ସ କରିକି ତୁମର ଦେଇଛି ବାସ୍ତବବାଦ କଥା ଯଦି କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାସ୍ତବବାଦ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ, ଏଇଠି ତୁମର କରିବି କେବଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ସେପଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବାସ୍ତବବାଦର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏବଂ ପୁଣି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ ଥିଲେ ଆଉ ସେ କଣ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ସଂଜ୍ଞା ସହିତ ଆମର ଡେଫିନେସନ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ ଗଲା ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଭୌତିକ ନୀତିବାଦୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଧାରଣା ବ୍ୟତୀତ ତର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତିବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ, ମାତ୍ର ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥିବା ଗୁଣାବଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇ ଧାରଣା ବଶବର୍ତ୍ତୀ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ରେ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ୟା ବି ପୁଣି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପୁଣି କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଭୌତିକ ନୀତିବାଦୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଧାରଣା ବ୍ୟତୀତ ତର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କଥା କୁ ଆଉ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା ହେଲା। ସେ ପୂର୍ବବାଦର କଥା କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଏଇ ବାଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଦେଖ ଖାଲି ପୂର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯଦି ତୁମେ ନବ ହେଇଯିବ, ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କୁ ନବ ମାନେ ଦେଖ। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସରଣ କରେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ରେ ତମକୁ କଣ କୁହାଉଛି, ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଯୋଉଟା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲା ଯୋଉ ବାଦ, ସେଇଟା କଣ କରାଉଥିଲା ନା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁଣାବଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଏହି ଚିନ୍ତାର ଧାରଣା ସମର୍ଥୀ। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ଥଟ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ତାରି ଉପରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ ଯୋଉ ବାଦ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ ର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଯେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାୟ ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଏଇ ସେମାନେ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ବାଦକ ମାନେ ଗ୍ରହଣକାରୀ ପାରି ନଥିଲେ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ମାନ ମତରେ
ରାସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସାମଗ୍ରିକ ସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିନପାରେ। ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିନା ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ କଣ କହୁଛି ନା ସିଏ କହୁଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ କହିଲେ ଏହା ଯେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହିପାରିବା ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ସାଇନ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି ୟାରି ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ପୂର୍ବବାଦ ଗୁଡାକ ଭଲସେ ରିକଲ କର ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ, ତ ସେଇ ବାଦରେ ସେମାନେ ଏଗୁଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବା ୟାରି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଏଗୁଡିକୁ ସଫଳତା କରାଇବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କାରଣ ଦେଖ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ହଉ, ଟିଭି ହଉ, ଯାହାବି କିଛି ଗାଡି ହଉ, ଯାହାବି ମଟର ଯାନ, ଯାହାବି ତୁମେ ଦେଖ, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କି? ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ନା ବିଶେଷ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି, ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦିଆଯାଇ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦେଖ, ତ ଏଇଠି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆସିବ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ମାନେ କଣ, ଆମ ମନରେ ନିହାତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ମାନେ କଣ ହେଲା। ଦେଖ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ସେହି ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀଙ୍କ ବା ବାଦ ମାନଙ୍କର ମତରେ ବିଶେଷ କରି ନା କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିବା, ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ବାସ୍ତବିକ କଥା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ତାରି ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସିଏ ହଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏମିତି ବୁଝେଇବା ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯୋଉ ଭଳି ତାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାରି ଉପରୁ ବା ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସେ ହଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ଏଇଭଳି କଥାଟି ଏଠି ଆସିଲା। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହିଛି। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଣିଷର ଏକ ଚେତନା ମାତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହାର ଆରୋପିତ ଗୁଣ। ତେବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କହିଲେ କଣ ନା ମଣିଷର ଯୋଉ ଚେତନା ରହିଛି ସିଏ ହଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ କିଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆମେ ଆରୋପିତ କରିବା ଗୁଣ, ଯୋଉ ଗୁଣଟାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ସିଏ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ବା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ତାର ସେଭଳି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିବା। ଖାଲି ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ନା ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ କରିକି ଯିବା ନୁହଁ, ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଆମର ଯୋଉ ଚେତନା ରହିଛି ବା ଆମର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ବା ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାର ଯେ କାହାର ଲାଇନକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କଣ ଅନୁସରଣ କଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଚେତନା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସିଏ ହଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ବୋଲି ଏଇ ଥଟା ଏଠୁ ଆସିଲା ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଏ କଣ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହବ, ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦର ସେଇ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ହେଲା ସେଇ କଥା ହିଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ହେଲା। ନା କଣ କାଲି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବାଦରେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇଠି କଣ କୁହାଉଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କଣ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆମ କୁନା ଭାଇର ନେମଟା ନେବି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରେଇଦେବି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ କି ଯାହାବି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାହାବି ମୁଁ ସେ କହିବି ନା ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବ,
बट मते सिना चिन्हैल जे मु एई व्यक्तिटी मो नाम ये मो गाँ ये एई सब मो संपर्क तुम जानिल जानिच कि बुझिपारुछ तो अस्तित्ववादर माने कौन मु तुमको गोटे एग्जांपल नै कि बुझौछि जे एई लोकटा एई व्यक्ति यार नाम होछि या देखो चित्रकल्प कथा मन पकाओ बुझी पारिबो हम खाली महात्मा गांधी इनको चित्र करदेले समस्त जानिदेबे महात्मा गांधी किंतु गोटे छोट पिला को कहबो देखो छोट पिला को कहबो महात्मा गांधी संपर्क रे हैला सी कोन कहबो ना ये होउचंदी महात्मा गांधी एटा ही जानिथिबो अन्य कि जानि नथिबो माने महात्मा गांधी विषय रे कोन से जे गोटे जानिथिबो कि छोट पिलाटी जानिथिबो तो अल्प किछि जानिथिबो से कोन जातिर पिता एई गोटे वर्ड गोटे जानिथिबो नले से देश स्वाधीन करबा पय किछि हेल्प करथिले किछि नो तो बहुत परिमाण सहायता करथिले बा स्वाधीनता तांकरी जोगु ही आसिता एई कथाटा ही जानिबो किंतु प्रॉपर स्टोरी महात्मा गांधी केते दुख दर्द माने दुर्दशा रे पडिछंती केते थरो जेल जाइछंती हां केमिति लोक मानकु एकाठी करिछंती तारि संपर्क से जानि तो ठीक सेमिति अस्तित्ववाद मध्य सेई बळे गोटे व्यक्ति की जेतबळे आमे देखैबा ताहाले तारि संपर्क रा केबे जानि परिबा किंतु अस्तित्ववाद माध्यम रे आमे ताकू जानि परिबा सी होची अस्तित्ववाद हैला एठी तुम बहुत सुंदर उदाहरण देछि हमर फकीर मन के स्टोरीटा हैला मु खाली पढिबी ता खाली कहि कि जिबे हैला जस्ट खाली मु स्पीड रे पढिबी तापर तुम कहि कि जिबी देखो कोन होची देखो मने करंतु आमे जानिछे जे गोटे चरित्र जोडा आसीबो मंगर कथा हरचंद्र मंगराज हैला मंगराज व्यक्तित्व आमे जानू बा मने करि थाउ से जमीदार समस्त जानिछंती एमिति अनेक किछि बा सॉरी जमीदार जमी प्रति तांकर अहेतुक आसक्ति पाइली चंपा तांकर अहेतुक आसक्ति एमिति अनेक किछि मंगराज को नै अनेक कथा वर्णना करा जाय पारे समस्त वर्णना को एकत्र करिदेला परे एथिरे किछि अकुआ बा अवर्णनीय दिग रहि जाय जाको मंगराज को पूर्णता आनी दिए नै एई अवर्णनीय दिगटी होछि मंगराजक अस्तित्व वैज्ञानिक सिद्धांत कहे जे युक्तिसिद्ध मार्ग रे अस्तित्व संपर्क धारणा करियब नाही एथि निमित्त मानवीय दृष्टिकोणर आवश्यकता अपरिहार्य तेणु वर्तमान थिरे आमे एकमत हेबा जे विज्ञान साहित्य दर्शन सबुथिरे अस्तित्व को गुरुत्व दिया जाय ना व्यक्ति को प्रतिष्ठा कराइबा को चेष्टा करा जायछि तेणु अस्तित्ववाद संपर्क रे बहु कथा आज आलम पाखरे अस्पष्ट रहिछि तो ए देखो जोथिले नारी आसक्ति थिले से हैला तो एइठी कोन कुआ गला आमे कहि परिबा देखो एई कथाटा कुआ गला एमिति जदि आमे किछि किछि नेबा हैला देखो जदि आमे एमिति किछि किछि वर्ड गुड को नेबा एइठी एग्जांपल तुमको देला मु सेति पय तुमको स्टार्टिंग रे कहली जेतबेले एई जो उदाहरण से तुमको बुझबे पय देला कोन बोली देला देखो मंगरा चरित्र को नेला बहुत सुंदर उदाहरण से नेछि पुनी कोन कहला ना मंगरा जणे लोभी मंगरा जणे कोन जमीदार आ मंगरा जणे कोन ना से जणे गोटे आसक्ति आमे एमिति अलग माने अनेक किछि उदाहरण को मध्ये आमे ग्रहण करि पा किंतु तथापि आमे केबे भी मंगरा संपर्क रे आमे जानि पारिबा नाही इवन फकीर मन जेतबेले लेखिचंती से भी मध्ये प्रकृत रे मंगराज संपर्क रे से भी मध्ये जानि नथिबे कारण से जेतबेले रचना करूचंती सेथिरे किछि जे जिंस एमिति भूली नथिबे ताहा मध्ये केही कहि पाबे नाही तो जेतबेले मु महात्मा गांधी को चरित्र एथि पाइ नेली जे महात्मा गांधी को जेतबेले आमे वर्णना करिबा बा तांकर संपर्क जेतबेले आमे आलोचना करिबा एमिति भी किछि विषय रहि थिबो जहा कि महात्मा गांधी को संपर्क रे आजि पर्यंत कोनोसी ना कोन क्षेत्र रे लोकटी जानि नथिबो सी होउची जो सब जो विषयटा आमे जानि नथिबा सी होउची हमर अस्तित्ववाद तेबे
विशेष करी विज्ञान रे जहाँकि ट्रू कथा जहाँकि सत्य कथा उपरे आधारित होइଥାଏ किंतु अस्तित्ववाद रे एभली मध्य आमे किछि आलोचना माध्यम मध्य प्रयोग करि परिबा एवं ताहा काहा द्वारा ही परिबो व्यक्ति द्वारा तेणुकरी व्यक्तिर चेतना पर गुरुत्व देवा आवश्यक एई कथा द्वारा एमानक बा एमानकर चिंताधारा आसीथिला अस्तित्ववाद रे हैला पुणी एठी दीटा क्वेश्चन से रखिछि तुमर अस्तित्ववाद करिया दीटा जिंस रखिछि बहुत बड़ विषयटा खाली बुझो तमे हैला काहार थॉट कोन बहुत बड़ विषयटा या परे जोटा आसीबो तुमको बहुत इजी हो तुमको लागुची इजी बट टिके हार्ड अछि टॉपिक टा हैला देखो एटा तो जानला हम अस्तित्ववादर माने कोन प्रकृतर हम कहिबा गले गोटे लोकक विषय रे जेतबे हम जानिबा बा जानुचे मध्य एमिति भी तार किछि गुण रहि जाइथिबो जहा कि हम जानि नथिबा टी होउची अस्तित्ववाद कंप्लीट तो एई हमें जानिबा जे वर्तमान हम मन रे दीटा प्रश्न आसीबो ना गोटे होउची कोन मनुष्यर एई अस्तित्व पाखरे पहुंचीबा पई मार्ग कोन अन्यटी तुमर कोन देछि एही मार्ग अन्य मार्ग ठारु भिन्न अर्थात जो अलगा बाद गुडा को रहिला तेबे एई अस्तित्ववाद सेई बाद ठारु किभଳି अलगा एवं एई जो अस्तित्व जो किछि गोटे रहिछि तापर हमें किभଳି पहुंची परिबा बा हम अस्तित्व को किभଳି लाभ करि परिबा गोटे मनुष्य से संपर्क कर देखो स्टोरीटा हमें पढले स्टोरी पढले मंगराजर स्टोरी जेबे मंगराज स्टोरी हमें पढले पूर्ण मोर देइछि बहुत सुंदर भाबरे वर्णना करबा को से देइछि बा बुझे पई देइछि जे एई मंगराज को पुणी से नै कि हमें किभଳି भाबरे गोटे अस्तित्व पाखरे पहुंचीबा देखो पुनश्च फेरिबा महाराजଙ୍କ पाखକୁ मंगराजଙ୍କର व्यक्तित्व संपर्क रे पूर्वरु वर्णना करा जाइछि मंगराज जणे साधारण जनमाजर जणे सदस्य तांको जमीदारी भितरे निज जीवन ठीक भाबे बंचुथिले मात्र जो दिन एक सादृश्य धान जमी आखिरे पड़ला से एक सिंह बा हिंस्र सिंह पालटि जाइथिले देखो एइट जेतबळे आमे मंगराजर चरित्र कथा वर्णना कले प्रथमे जेतबळे आमे मंगराज जेतबळे आमे पढिबा सिटी कोन आमे जानिले एइठु कोन जानले ना से गोटे भलो लोक माने गोटे सादा सीधा लोक किंतु जेतेबेले से गोटे जमी को देखिला जोटा कि बहुत सुंदर भाव से फसल हेइथिला समस्त सुनिथिबो स्टोरी मध्य तापर से कोन होला से हिंस्र पालटि होला से बेले जेतेबेले गोटे सुंदर नारी को जेतेबेले देखिला सेही समय मध्य से हिंस्र पालटि होला तो आमे एटी कहि परबा प्रत्येक मनुष्य क्षेत्र रे किछि किछि विषयटी लुचि रहे हैला ताहले तुम कहबो एई हिंस्र जो जो हमर जो रहि थाए गुणटा ताहा सहित अस्तित्वर संपर्क कोन सेटा ही मुख्य विषय वस्तु तामे आमे किमिति अस्तित्व पाखरे पहुंचीबा ना जेतेबेला आमे रियलाइज करिबा सी होउची अस्तित्व हैला सी होउची अस्तित्व तो देखो मु एइठिका पुणी जाउची जेतेबेले सी कोन हला सिंह पालटि गला मैं कहबो सर सिंह रूप नै गेला कि नै सिंह रूप नहीं पालटी गला माने कोन सी जादू देसी की तिला कि माने ता मनरे सिंह रूप गोटे हिंस्र जंतु जदि सृष्टि करे हैला सेही भली से सृष्टि हे गला अर्थात लोभ मोह माया एगुडा कर से फंदी गला हैला से किभली से जमीटा को पाइबो से किभली से नारी की पाइबो तार लालसा से भली हे गला तो देखो जेतेबेले से सही हे गला से कोन होला ना गोटे माटी भीतर गोटे गुंफा सदृश्य से जाके लुचि रहिगला हैला से जाके लुचि रहिला एवं मंगराज रूपी सिंह को बाह्य जगत रे केही चिनि पारिले नाही समस्ते अपरिचित हटि गले मंगराज रूपी सिंह निजुक प्रश्न आरंभ कला देखो एई कोन जेतेबेले से लुचि गले कोन है जेतेबेले लालसा करछि लालसा कला पर से हड़ कर दीछि तापरे कोन हैला ना लोक भयर से लुचि गला तबले से लुचि गला भूल कर लुचिला पर कहला ना से समस्तक पई अपरिचित हैला कारण लुचि गला से केते वर्ष पई लागी सेटा मैटर नु बट से कोन हला लोकन को आखि दृष्टि से पलायन हैला तापर से निजको प्रश्न कला निजको कोन बोली प्रश्न कला ना मु किए मो नामर की अर्थ रहिछि मते काहे की जनसाधारण वर्तमान चिन्हिबे नाही बा चिन्हि पारिबे नाही
କାହିଁକି ମତେ ଜମିଦାର କୁହାଯିବ ନାହିଁ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ପୁଣି ଭାବାନ୍ତର, ଏସବୁ ତ ମିଛ। ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ, ମୋ ଜମିଦାରୀ କିଛି ବି ସତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସିଂହ। ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଦେଖ, ତମେ ଏଇ ଲାଇନରେ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ। ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହ ପାଲଟିଗଲା, ସିଂହ ରୂପକ ଧାରଣା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ଯୋଉ ଲାଳସା ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲା, ପଶିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହଡପ କଲେ, ହଡପ ପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଲୁଚିଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୟରେ, କାହିଁକି ମତେ କହିଦେବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୟରେ ଲୁଚିଗଲେ, ତାପରେ ସେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲି? ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଥିଲି, ହେଲା, ମତେ ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଜମିଦାର ବୋଲି। ତ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଭୁଲ କଲି? ସେ ରିଏଲାଇଜ କଲେ। ପୁଣି କଣ ରିଏଲାଇଜ କଲେ? ଦେଖ, ପୁଣି କଣ ରିଏଲାଇଜ କଲେ? ଦେଖ, ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ହେଲା, ଆସିଛେ ଯେମିତି, ଯିବା ବି ସେମିତି। ନେବା ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ, ମାନେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ବି ଆମେ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ସେଇ ମାଟିରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ତ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଣ ପାଇଁ? ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକ ଆସୁଛି। ପୁଣି କଣ ଆସୁଛି? ଏଇଟା ତ ସବୁ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। କାରଣ ଏଇ ମାଟିକି ଆସିକି ଏଇସ ଆରାମ କରିକି ମୁଁ ଯିବି, ମାନେ କେମିତି ବା ରହିବି? ଏଇସ ଆରାମ ବି କରିବି। ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ହିଂସ୍ର ରୂପରେ ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। କି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ଭାବରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହେଲା, ଏଇ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ପୁଣି ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିଂହ। ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିଚିତ ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ତକୁ କାହିଁକି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା ଏବେ ମଙ୍ଗରାଜ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ଏଇ ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ଯାହା କରିବି କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ମଲାବେଳେ ତ ମୁଁ କିଛି ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଏଇସ ଆରାମ କରିବି, ତ ଭୁଲ କଣ? ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ପରିଚିତ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ କିଛି ଅବଦାନ ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ସିଂହରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ କରିପାରିଲି। ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଭାବୁଛି, ଭାବିଲା ଏଇଭଳି। ପୁଣି ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ନା କଣ କଲା? ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ରହିବା ଦରକାର? ଆଉ ଏହା କେତେବେଳେ ଭାବିଲା? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହିଂସ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାବି ନଥିଲା। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ହିଂସ୍ର ପାଲଟିଥାନ୍ତା? ଯେମିତି ସେ ସିଂହ ପାଲଟି ଗଲା। ସେ ଜମିକି ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଭ ଯୋଉ କଲା, ହଡପ କଲା, ସେ କାହିଁକି କରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଭାବିଥିଲେ? ତେବେ ଏଇଠୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେ ସବୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ମଣିଷ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର କଥା ଜାଣିପାରିଲା। ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା କାଫକାଙ୍କର ମେଟାମରଫେସିସ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏବେ ବୁଝ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଲୋକ ହିଂସ୍ର ପାଲଟିଲା ପରେ ସେ ସମାଜ ପ୍ରତି କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବା ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତା, କରିପାରିଥାନ୍ତା, ସିଏ ହଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ସେଇ ବିଷୟଟା ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ମାନେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ମୁଁ କଣ କରିବାର ଥିଲା, ସିଏ ହଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତେବେ ଏହା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ବିଶେଷ କରି କାଫକାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ମେଟାମରଫେସିସ ଗଳ୍ପ, ସେଥିରୁ ଏଇଭଳି ଥଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସାମସାଗ୍ରେସର ନାମକ ଏକ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଏକ ବିରାଟ କୀଟ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ। ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ମଣିଷ କଦାପି ଏଡେଇ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଳିନ ପଡିଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ରୂପକ ବହିଧାରଣର ବିଲୁପ୍ତ ଘଟେ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଉଦ୍ଭାସିତ ଉଠେ। ତେବେ ସେଭଳି
जो मेटामॉर्फोसिस गल्प रही से गोटे चरित्र रही जोटा कि मंगराजर चरित्र भली से कौन गोटे ना विराट बड़ कीटरे से परिणत हेकि से कौन है ना से निजर अस्तित्व हराई बसला एवं से जो अस्तित्व हराई बसला सेठारे से गोटे प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट है से ही हूँ अस्तित्व बाद एवं जेतबेले से प्रॉब्लम टी आसीबो ताको आमे केबे भी एड़े दे परिबा नाही जहा द्वारा आम चिंताधारा परिवर्तन आसीबो आ माइंड कौन हम आमे कहि परिबा तेबे एही अस्तित्व पाखरे उपनीत मार्गटी होची आत्म आविष्कार जनसमागम भितर ठाई मध्य एकाकित्व को अनुभव करिबा एही मार्ग एक भिन्न मार्ग मनुष्यर अस्तित्व निकटरे पहुंचिया पई एही उपयुक्त मार्ग तेबे एई जो मार्ग को आमे किभଳି द्वितीय प्रश्न एई मार्ग पठारु आमे किभଳି पहुंचिबा बा किभଳି भिन्न होबो बा किभଳି पाई परिबा तो आमे एठी कहि परिबा एहा पई केवल निजर आत्मा तेणु करी एठी व्यक्तित्व को चिंता व्यक्ति चिंतना ऊपर गुरुत्व दिया जाଉଛି निज ऊपर डिपेंड करबा को हबो एही मार्गटी सबथार भिन्न मनुष्यर निकटरे पहुंचिया पई एहा ही होଉଛି गोटे उपयुक्त मार्ग एही संकट और आत्म आविष्कार रूपायन घटे अस्तित्ववादी साहित्य रे अस्तित्ववादी साहित्य अभिमुखता विषय वस्तु सहित अंगांगी भाव जड़ित विषय वस्तु को अध्ययन मन हुए जेमिति से विषय वस्तु ही अस्तित्ववाद हैला तेबे सेई भली आउ जणे आसिले किकगार्ड हैला किकगार्ड आसिले किकगार्ड आसी कोन कहले देखो जर्मनी रो दार्शनिक थिले से किकगार्ड एहा चेतनार वार्तावह बा एही चेतनार से वार्तावह अर्थात आमे कहि परिबा किकगार्ड आसिले ये होचन नेता बोली मध्ये आमे कहि परिबा बा अस्तित्ववादर प्रवर्तक बोली मध्ये आमे कहि परिबा से कहिले मोर अस्तित्व काहे मु ए पृथ्वी को मु आसिली कि ए पृथ्वी नामटी पदार्थटी कोन एटा को आसीबा पूर्व मते पचारा गला नाही काहे कि एही प्रश्न को साधारण जीवनाभूति को नहीं आलोचना कले उत्तर मिली थाए जे अस्तित्व नामक पदार्थ साधारणतः देखा जाए नहीं यह अनुभव्य किंतु अवर्णनीय यह कौन सी निर्दिष्ट आकार न थाए सीमा न थाए से मनुष्यर अस्तित्व अनुसंधान अन्नहेर्ष घूरी बुलू थाए अस्तित्व को नहीं नानादी प्रश्न उंकी मारे किंतु उत्तर प्रश्न पृथ्वी जन्मपूर्ण इच्छार विरुद्ध रही थाए क्रिकेट कंती संतान जन्म हेबा समय मार गर्भ सब मृत्यु जीवन और मृत्यु संघर्ष देखा पर केबे मनीष जन्म हेबा इच्छा प्रकाश करिबनी तो जीवन दर्शन संपर्क रे किकगार्ड घारी थिला किकगार्ड कहउथिले देखो एटू जो एई आमे लाइन पढुछे ए जो मन जो चिंतनार भाव कथा कहूछि यार प्रवर्तक थिले आमे कहि परबा किकगार्ड तो सी कहिले कोन अस्तित्व माने कोन देखो मोर कोन अछि अस्तित्व मु ए पृथ्वी की काहे के आसिली ए पृथ्वी बोलिबा जिसटी कोन हैला आ मु एठी आसीबा पई तोळे मु ए पृथ्वी को आसिली मते पचारा गला नाही कोन अर्थात बुझो टिके आगुरु टिके जो आमे मंगराजर स्टोरी जेतोळे आमे भाबुछे टिके एई को नियो जेतेबेले मु मनुष्य जेतेबेले जन्म हे के आसिली मु कोन करिबा उचित कोन करिबा अनुचित जेतेबेले मंगराज टी भलोई की थिले जमीदार भाबरे थिले सेतेबेले लोक भलो पाउतले किंतु से जेतेबेले हिंस्र पलटि गला ताको की भल पाएनी तो आमे कहि परिबा जे मोर कर्तव्य कोन मु एई पय कहूची जे मु एई जो पृथ्वी के आसी कोन पय आ जणे मु आसिली मो कर्तव्य संपर्क मते कोहा गला नाही काहे की ये होची अस्तित्ववाद तो एई मतटा थिला किकगार्ड पुनी जीवन के केवल सुखमय अनुभूति ने आम चतुर्पार्श्व प्रति मुहूर्त परिदृश्यमान होइतबा आशंका और हताश मुक्ति लाभ लभिबा आम पय संधान अनुगामी ही थाउ समय समय आमे भाउ जीवन सर्व सुख मत मिली किंतु एही धारणा भ्रमार्थक सर्वदा सुख को हरा बहे को आमे प्रति मुहूर्त दंशन कर चली थाउ एही सुख प्रति एसबु व्यक्तित्व निमित्त उद्दिष्ट अस्तित्व एथिरु धार धार तो किकगार्ड मतरे गोटे लोकर माने कोन बा गोटे जीवनर माने कोन बा गोटे मूल्य कोन से कहले कोन ना मनीष जेतेबेले आमे जन्म हे कि आसु आमे जे खाली ऐश आराम करबा ताहानु बा एई संसारर मोहमायार आमे बंदी हे जिबा ताहानु हमकु कोन करबा को हबो हला आमे सब बेले सुख पथरे दौड़ी न जाई दुख को मध्य में अनुभव करबा को पड़िबो
सी हूँ मनुष्य, सी हूँ आमर जीवन, प्रकृत जीवन हूँ सी। तेबे ए जो कथा एथिरे अस्तित्व रही है, अस्तित्व को हासिल करने उपायटी कौन? विज्ञान मत विषादग्रस्त अवस्था निमज्जित हेले सुख शांति आनंदर विलोप घटे। जेतेबेले जीवन अंतिम अवस्था आसीजिव एही समय कोटी कथा को बाछि हब पृथ्वी मध्य जीवन अंत ना ईश्वर विश्वास को नहीं जीवन आरंभ। द्वितीय कथाटी उपविज्ञान गुरुत्वारोप कले ईश्वर पाखरे भाव समर्पण कथा समर्पण करदेवा युक्ति और ज्ञान पर गुरुत्व देले नहीं। एठारे प्रश्न आसीपे क्रिगार्ड किभरी जड़े दार्शनिक शेष में ईश्वर सत्ता उपर जोर देले। तो यही कथाटा यहाँ तुम्हें दियो यही लाइन टा तुम्हें स्किप कर एठू आम खाली देखा ये जो गोटे दी चार्टा लाइन ईश्वर कथा को आम छाड़देवा पर नेबा। तो देख जितेबाला अस्तित्ववादी कथा ये कहले कि सी कहले आम जीवन में सुख एंजॉय जो करुचे लाइफ को आम एंजॉय करुचे ताहा नुह अस्तित्ववाद है। सुखरे पछरे आम जो जाऊे सी मो अस्तित्व हासिल कि ना विषादर ग्रस्त अवस्था निमज्जित हेले सुख शांति आनंदर विलोप घटे। अर्थात आगकू कौन हम है बा आमे जिते दुख समय थिबा सेही समय कौन सब जिनस जिते आमे गोटे देख आमको किसी गोटे प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम को जदि आमे कौन प्रॉब्लम ऊपर भाभी 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 एटा एमिति हेगला सेटा सेमिति हेगला सेटा सेमिति हेगला जदि आमे भाभी रहिबा जहा आगको होथुबा सुख बा मिलुथुबा सुख ताहा मध्य हरई बसिबा हमर अस्तित्व सेठी हरई जिवो हैला सेठी हमर अस्तित्व पळिथिबो चाहथिबो हमर सेतबेले जीवनर अंतिम अवस्था जीव आउ से चिंता द्वारा जाई जाए हमर कोन हमर शेष समय मध्य पळि आसीबो आमे आ सेतबेलकू किसी पाई परिबा नाही हमर भूमिका कोन आमे कोन करिले हबो ताहा हम आउ पाई परिबा नाही। तो एई भली का से चिंताधारा देइथिले पुणी से कोन कहले ए जो ईश्वर का कथा जेतबेले एई भली थॉट देले कि गाड से गोटे वर्ड मिसेइले ना तबे मु कोन करबा ना संपूर्ण ईश्वर पाखरे करबा हबो बा ईश्वर को आमे गुरुत्व देबा को हबो एई कथाटी कहली। तेबे एहा ଏହା କରିବାର ମୂଳ କାରଣଟି ହେଉଛି 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କାରଣ ମଣିଷ ନିଜ ଉପର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟାଇ ସାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲା ନା ଏକାକୀ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କିକ୍ଗାର୍ଡ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁନଥିଲେ ହେଲା ଭଗବାନ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁଥିଲେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର କରୁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ ନା ଦେବତା ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ ନା ରାକ୍ଷସ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ ମଣିଷ ଭିତରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟା ବା ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ଆମ ନିଜକୁ ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହବ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। କେବେ ଯିବା ନିତ୍ସେଙ୍କ କଥା ତ ଏଇଭଳି କଥା ହେଲା। ତାପରେ କ୍ରିକ୍ଗାର୍ଡଙ୍କ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ହେଲା କ୍ରିକ୍ଗାର୍ଡଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ କଣ ଦେଖ ମଣିଷକୁ ଧର୍ମୀୟ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ଦେବାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମ ପ୍ରତାରଣା। ମଣିଷକୁ ବିଷାଦରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବା ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଅର୍ଥ ମଣିଷକୁ ଭୀରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀନ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦକ। ଏଇ ତୁମେ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ଏଇ ଲାଇନରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ अस्तित्ववादर ମାନେ କଣ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ଯେତିକି ବି ପଢେଇଲି ହୁଏତ ତମେ ପଢିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ ବଟ୍ ଏଇଠୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ अस्तित्ववादର ମାନେ କଣ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି କଣ ଯେତେବେଳେ
ଗାର୍ଡ କଣ ମତ ଦେଲେ ନା ସେ ମତ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିରୁପାୟ ହେଇଯାଇଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସିଏ ହଉଛି ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। କାରଣ ମଣିଷ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଛାଡିଦେଇ ନା କଣ କିଛି ଭଲ କାମ ଏବଂ ଭଲ କାମ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ମନେ କଲେ। କାହିଁକି ମନେ କଲେ? ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଆଗାମୀ 18 ତାରିଖରେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସେମିଷ୍ଟର। ତୁମେ କେବେ ପାଠ ପଢିନଥିବ, ଆଜି ବି ଏମିତି ଆମର କିଛି ଗ୍ରୁପରେ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କି କେବଳ ଟାଇମ ପାସ୍ ବୋଲିକି ଆସିଥିବେ, ଶୁଣୁଛେ ତ ଶୁଣୁଛେ ବୋଲି ସେମାନେ କେବେ କ୍ଲାସ ବି କରୁନଥିବେ, ହୁଏତ ନହେଲେ ସବୁଦିନ ବି କ୍ଲାସ କରିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି କହିବାର ମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପିଲା ଟା ବୁଝି ପାରୁନି ବା କ୍ଲାସ ହେବା ସମୟରେ 1200 ପିଲା ଅଛନ୍ତି 50 ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ଦେଖ କଣ ସେମାନେ ଖାଲି କୋଉଠୁ କଣ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଯିବି କ୍ଲାସଟା କରିଦେବି ବା କିଛି ଶୁଣିଦେବି, କୋଉଠୁ ଅଡିଓ ମିଳିଲେ ଶୁଣିଦେବି, ଏଇଗୁଡାକ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କଣ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ଠେଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ତୁମକୁ ନଡିଆ ଚଢେଇ ଦଉଛି ପାସ୍ କରିଦିଅ। ଦେଖ ମୁଁ କୁଆଡେ ଗଲି, ମାନେ କୋଉଠିକି ନେଲି ଭଗବାନ ପାଖକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ରଖିବା, ଦେଖ କିଗାଡଙ୍କ ମତ ହଉଛି ଏଇଆ, କିଗାଡଙ୍କ ମତ ହଉଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରତିବାଦ ନକରି ଆମେ କଣ କରିବା, ଭଗବାନ ଉପରେ ଛାଡିଦବା। ତ ନିତ୍ସେ ଏଇଗୁଡାକୁ ମନା କଲେ କଣ ପାଇଁ, ଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଧର୍ମ ନାଁରେ ଆମେ ଯଦି ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ବା ଆମ ମଣିଷ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଆମର ଯୋଉ ଚିନ୍ତନା ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ, ବା ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ରହିଛି ତାହା ଆମେ ପାଖରେ ଦେଇଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ବା ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ, ଆମକୁ କଣ ଏଇଠି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଭୀରୁ କା ପୁରୁଷ ଆମ ହାତରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆମ ହାତରେ ଖଡା ମଧ୍ୟ ସିଝୁ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଦେଇଦେଲେ, ଲଦି ଦେଲେ, ସେ ଯାହା କରିବେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ କଥା ନିତ୍ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, କରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିତ୍ସେ 1882 ମସିହା ଈଶ୍ୱର ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଦେଖ କହୁଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର, ଗୋଟିଏ ବାଦ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହଁ, କିଛି କିଛି ବର୍ଷ ଯାଏ ଚାଲିଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହିଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କହିଥିଲେ ନିତ୍ସେ କଣ କହିଲେ ନା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖ, କିଗାଡ କହିଲେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତୁମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦିଅ। ଇଏ ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, ଲୋକ କଣ କଲେ, ହଁ ହେଇଥିବ କହିକି ସମର୍ପି ଦେଲେ କିଛି ଲୋକ। ନିଶ୍ଚୟ କଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟା, ଭଗବାନ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଚଳ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦିଏ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ମଣିଷ ଏପରି ସ୍ଥାଣୁହୀନ ରହିବ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଏଇ କଥାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ, ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, କଣ ଭଗବାନ ମୁଁ ତୁମକୁ 100 ନଡିଆ ଦେବି ତୁମେ ମତେ ପାସ୍ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଭଗବାନ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କହିବି ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ତମେ କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ନଡିଆ ଟା ଦବ? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କରୋନା ସମୟରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କେତେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ। କେହି ଯାଉଥିଲେ? ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ଯାଉଥିଲେ କି? ନାଇଁ, କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଲା
समस्ते ठीक से बोली जेतेबेले भगवान नाही एमाने कहा ऊपर आशा प्रकाशन माने प्रकाशन करिवे आस्था कहा ऊपर माने रखिबे कारी ऊपर माने निजे निज ऊपर रखिबे जेतेबेले मु आज रागरे जदि मु फर्स्ट सेमिस्टर ग्रुप टा डिलीट कर दे सेठी जो इशू हैला जदि मु डिलीट कर देबे ताहले से माने कहा ऊपर डिपेंड करिवे होय तो अदर ग्रुप गुडा अछि मु मना करनी बट सेइथिरो रिप्लाई एभଳି आसे जो से माने कोन करिवे ना आउ थरे से जहा तांकर डाउट थिला से माने आ केबे करि परिबे नाही बा मेसेज करि से मानकर डाउट क्लियर करि परिबे नाही से माने कोन करिवे निजी निज ऊपर डिपेंड करिवे तेणु करी नित्से एभଳି मत दे जे भगवान मरि जाइछथि जहा द्वारा कोन हबो भगवान जेतले मरि जाइछि बोली जेतले कहिबे मनीष निज उपरे गोटे आस्था बांधी पारिबो आशा जगी पाइबो मु भी किछि करि परिबि ये छि अस्तित्ववाद हैला एभଳି उक्ति जेतो एइथिल नित्से हैला सेतबेळु को टिके माने बहुत शक्त आघात लागिथिला हैला जदि ईश्वर विश्वास रे मृत्यु घटे तापरे मनीष कोन करिवो नित्से कहउचंदी मनीष एक नुआ देवता सृष्टि करिवो से देवता हेउची अति मानव मनीष एही अतिम शक्ति आहरण करिबा सहित जीवन को मध्य स्वीकार करिवो ताहे जाई मनीष सुख आनंद करि पाबे जेतबेळे भगवान नांती बोली जेतबेळे पर विश्वास करिवो जेतबेळे जाई कि किछि जदि से किछि कला विषय आलोचना करबा ए दुईटा विषय आलोचना करबा गोटे होची टिके रो ना एपड रहिला हां एडी देख तापर क्रिकेट और निश्चयकर मतवाद पार्थक्य परिलिखित होतला उभय मध्य दार्शनिक आस्थार सह कथा उपरे गुरुत्व रही संकटमय परिस्थिति मुकुलिबा पाई हुए तो ईश्वर निर्भर करिपे नचेत निज भितर थिबा ईश्वर विकल्प अति अवतीर्ण हेबा सामर्थ्य को विकसित करथिबा दार्शनिक दृष्टिकोण रे मत पार्थिक थिले मध्य उभय हितवाद साहित्य को एपरि एक स्वतंत्र देइछन जे जहा दर्शन विश्व दृष्टि को अस्वीकार करी व्यक्ति चेतना पर गुरुत्व ଏହା ଆଧାର କରି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚରିତ୍ର ମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା ଚରିତ୍ର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପର ପତନ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଥାଏ ଯେ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନମୟ ଜୀବନ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସବୁ କିଛି ଅସାର ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ବିଶ୍ୱ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଧ୍ୱଂସ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥାଏ यूरोपीय मानसिकता मनुष्य स्थितिर एक प्रकार अवस्था को खूब सहजरे ग्रहण करि पारि न थाए समाज एक निर्दिष्ट गोष्ठी कबल जड़ित हुए एकदा जन समाज रे प्रभाव विस्तार करिथिबा दर्शन दरै थाए स्थान निये विज्ञान तेणु ए प्रकार संदिग्धे एक असंतोष भाव यूरोपीय बौद्धिकता कबलत करि बसे ए पृष्ठिरु ही सृष्टि हुए अस्तित्ववाद अर्थात आमे कहि परिबा जेतबेले क्रिकेट वो हमरो नीचे आसिले एमाने कोन एमाने विशेष कर विज्ञान भित्तिक को एमाने ग्रहण करनथिले अस्तित्ववाद उपरे मत दउतरे देखो क्रिकेट कोउटी कहिनांती जे विज्ञान भित्तिक चिंताधारा उपरे गुरुत्व दियो हैला वास्तविक कथा को वर्णना करो को लाइन रे भी आमे पढि पाले नै पढुचे लाइन बाय लाइन किंतु कोउटी कहिनांती ठीक सेही बोली नित्से मध्य आसिले से मत कोउठी भी कहिनांती जे विज्ञान भित्तिक उपरे गुरुत्व दियो से भी अस्तित्ववाद उपरे कथा ही कहिसंती बा गोटे मनीष किभली निज उपरे डिपेंड हो परिबो से भली कथा कहिसंती तो एटा केवल जे आमे कहि परिबा जेतबेले एई जो चिंताधारा प्रथम विश्वयुद्ध जेतबेले घटिबा परे लोक माने निजे निजे समर्थ होई परिले जे प्रकृत रे आम मानक पाखरे से भली क्षमता भी अछि जहा हमें करिकी देखै परिबा से होची अस्तित्ववाद तबे एई समय रे जेतबेले विज्ञान डेवलपमेंट हेई जाइतिला जेतबेले समय रे विज्ञान डेवलपमेंट हेई जाइता ए माने बाहर थिले तो सेमानक मध्य आउ जणे आसिले जे कि जें पॉल सार्टे आउ जणे आसिले से ताकरी मत टिके अलगा रहइबो देखो ताकरी मत टिके अलगा रहइबो आज बहुत लंबा क्वेश्चन रे बहुत लंबा क्वेश्चन हला आलोचना करिया बहुत समय लागिबो
6.5 ବୋଧେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସାର୍ତ୍ରେ ଜଣେ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ, ସେ ଦାର୍ଶନିକ ହର୍ସିଲଙ୍କ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। 1941 ମସିହାରେ ସାର୍ତ୍ରେ ନାଜି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସନ୍ଧିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଓ ଦର୍ଶନ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। 1943 ମସିହାରେ ସେ ବେଇଂ ଆଣ୍ଡ ନଥିଂଲେସ୍ ଇଜି ଟୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଫୋନେମୋନୋଲୋଜିକାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡେ ଲେଖିଥିଲେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡିଜମ ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ।